अर्जुन दास नाम का एक व्यक्ति कल दोपहर दशमी घाट पार्क में शराब पीकर बैठे थे। फिर अंकित साहा नाम के एक व्यक्ति ने उसे नशे से दूर रहने को कहा। बाद में अर्जुन दास के पिता अंतु दास ने दाव से अंकित पर हमला कर दिया। वे गंभीर रूप से घायल हो गया और फिलहाल जीबी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। उसे अस्पताल से बाहरी राज्य रेफर कर दिया गया है। दशमी घाट के स्थानीय लोगों ने अर्जुन दास और उनके पिता के गिरफ्तारी की मांग को लेकर बटतला पुलिस चौकी पर प्रतिनियुक्ति दी। পাড়াতে নেশাগ্রস্ত অবস্থা, নেশা করতেছে, রীতি নেশা করতেছে, হেরে কইছে হ্যাঁ এইরকম কেন করস বাড়িতে উল্টাপাল্টা বাবারে কইছে। হওয়ার পরে বাবা গিয়ে সেটা উল্টাপাল্টা কইছে, কইছে মতো বাস উঠছে কইছে গিয়ে সেটা বাবা দাউলিয়ে সেটা এর মতো কুবানি কুবাইছে। অনেক জীবিত আজ বত্রিশ জীবি গেছে, জীবিত এবার গেছে কলকাতা, জীবিত আছে বিকালে ফ্লাইটে জীবি লিয়ে যাবো, এই কলকাতা লিয়ে যাবো। যে কূপ দিছে নাম কি? এর নাম হইল যে কূপ দিছে নাম হইল তন্তু দাস। কারে দিছে? অঙ্কিত সাহারে। তো আজকে থানাতে আসলেন কেন? থানাতে এসে এফআইআর করানো লাগে। কার নামে? তন্তু দাসের নামে।